पूरा ब्लाउज व्लाउज फाड़ दिया लोगों FIR किए हम लोग सर। ना FIR नहीं लिया ना अच्छा देखिए अभी छोटा वाला बाबू वो लड़का घर से बाहर है, मतलब का उसके घर वाले को किया जा रहा है। अरे बोला 5 लाख रुपया दो, 2 लाख रुपया दो। हाँ क्या करे है तापस लगा है, सो जात लगा 4 गो आवड़ लगा है। 4 गो के ना चिन्ह हम उतना बाहर निकलबे ना करिए कुछ भी बड़ियों से बहुत कहाँ है पैरों लिखो ना पड़ा देखिए बात ले बात हाँ है सर। काल दी वो कल ये देगा आपको, कल कॉपी देगा सर। ये मेडिकल कराया सर भेज के, आना बोला आप पहले मेडिकल कराइए। बताइए हम ब्लाउज व्लाउज तक फाड़ दिया है पूरा, क्या बोलिएगा। हम उसका ऊपर दिएगा कि कंप्यूटर सुन लिए अभी जाके बोल रहा है टारगेट करा था देखिए सर 2 घंटा ऑनलाइन और ठीक है छोड़ दीजिएगा उसका निश्चित का फोटो ले जाओ निश्चित इसका फोटो ले जाओ ये वाला फोटो लेके दे रहा है इन दोनों का फोटो खींच के दो तुरंत क्या हुआ था थोड़ा बोलिए तो। हुआ था कि वो लोग आया 4-5 जन आया आकर गलागाजी करने लगा। करने के बाद उसको बोलते तुम्हारा घर भांग देगा, 1 लाख रुपया दो, तुमको रहने नहीं देगा, ये नहीं करने देगा, वो नहीं करने देगा, बंदूक से भी मारेगा। ये पकड़ लिया, देखिए सामने ये पकड़ लिया, पकड़ कर टाना टानी। हम अकेले, अब हम काँप रहे हैं, बताते हैं लेडीज़ का हाल एक ठो काँपते काँपते उठने के बाद फिर हम इनको फ़ोन किए तो ये आए थे, बोले कि इसको धक्का उक्का देने उन्हें लगा। तो ये तो खुद अभी ऑपरेशन इतना बड़ा करा है, उनका तो हालत ऐसे ही खड़ा। आप पहचानते हैं उन लोगों को? 2 को पहचानते हैं और 3-4 को नहीं पहचानते। वो क्या कि इसी पार्टी करता है, तृणमूल करता है सब? हाँ सब तो पार्टियाँ करता है। हाँ कौन सा पार्टी? ये नहीं जानते कि कौन करता है नहीं करता। अच्छा, इतना हम लोग का घर का फुर्सत नहीं मिलता है कि हम लोग बाहर का ही रहते हैं। आपका नाम? रुक्मणी सोना। না আমরা এখানে এসেছি আমাদের রুকমণি সোনার উনি একটা কমপ্লেন থানায় করেছেন কি 3:30টার সময় কাছাকাছি কিছু গুন্ডা এলিমেন্ট এখানে বাড়িতে বন্দুক নিয়ে ঢুকে এদের উপরে শাসিয়েছে এবং ওনার ব্লাউজটা ছিঁড়ে দিয়েছে। যে ধরনের জিনিসটা উনি নারেট করছেন এটা কিন্তু মানে শুনে এত দুঃখ আমি পেয়েছি। প্লাস আজ এখন থানায় কমপ্লেন করা হয়েছে, এখন অবধি কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়নি, এর জন্য আমরা টেক আপ করেছি কি এই ধরনের যে গুন্ডামি চলছে ওটাকে বন্ধ করাতে হবে। ওটা ওই কমপ্লেনের মধ্যে নাম লেখা আছে। তো যারাও যে কোনো দল করুক আমরা একটা জিনিস চাই, এই গুন্ডাগর্দি এখানে চলতে পারবে না। মানুষ যেন পিসফুলি থাকতে পারে, পিসফুলি ভোট করতে পারে, তাদেরকে এইভাবে শাসানো চলবে না। স্পেসিফিক এরা বিজেপি করে, মার খেলছে বিজেপি করে, তারা মারতে এসেছিল সেই দলটা বলছে দল করে না এন্টি সোশ্যাল। এরা তো এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্টদের নাম নিয়েছে, আমরা আরও কথা বলছি তখন আপনাকে বলবো। বলছি কিছুদিন আগে তো এখানেও একবার দেয়াল লেখাকে কেন্দ্র করে ঝামেলা হয়েছিল, আবার এখানে ঝামেলা কি? 21 নম্বর ওয়ার্ডে জগদ্দল বিধানসভা যিনি বিধায়ক আছেন সোমনাথ স্বামী চিনি লোহাচর, ওনার এটাই হয়ে গেছে ক্যারেক্টার। ভয় উনি কাঁপছেন, ওনার মনে চলছে এখানে IPS একজন এসেছেন ক্যান্ডিডেট, তার সমর্থনে অনেক সাধারণ মানুষ নেমে পড়ছে। রুকমিণী সোনার এবং তার পরিবাররাও ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন করে, তাই জন্য ওনাকে এসে ধমক দেওয়া হচ্ছে। সোমনাথ স্বামী চিনি লোকরা ক্রিমিনালরা এসে দিচ্ছে, বন্দুক মেশিন নিয়ে এসে চমক দিচ্ছে, বাড়ির মহিলাকে ব্লাউজ অব্দি ছিঁড়ে দিয়েছে। এদের হাতে আর কিছু নেই, এরা এইসবই করতে চাইছে, যেহেতু তারা জেনে গেছে এবার হারছে। থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে সোমনাথ স্বামী চিনি নামটা বাদ দিতে। কেন বাদ দেওয়া যাবে? কেন বাদ দেওয়া যাবে? তার কথায় আসছে, তার নাম নিয়ে বলছে সোমনাথ শ্যাম তোমাকে এ করে দেবে, তুমি বাঁচতে পারবে না। তা তার ইনস্ট্রাকশনে যখন হচ্ছে কেন তার নাম বাদ হবে? 100% কমপ্লেন করা হয়েছে, যদি অ্যারেস্টিং না হয় তাহলে ইলেকশন কমিশনকে আমরা আজকে রাত্রির মধ্যে একটা মেল করে জানাবো। 100% বিজেপি করছে, সক্রিয় বিজেপি কর্মী, তার বাবা মা বিজেপি সমর্থক, তাই জন্য তার বাড়িতে ঢুকছে।